that point of time in Islamabad. That is why I visited. But that is false, because Elizabeth Kolban Gogoi joined Lead India on 1st June 2012 with headquarters in Delhi. But he visited Pakistan December 14, 2013 to December 2024. Again, to keep the visit a low profile, he decided to go by Atari border. Teo Atari border di par hoy. At that point of time, Gaurav was residing in the residence of Chief Minister of Assam. That point of time, his father was Chief Minister of Assam. Assamor Mukhyamantri Basabhavanot thake. Definitely, it is a very, very important visit. Ami Assamor SB khudisilu de whether you have been informed. They said that we were not informed. So this was a confidential visit. Before, up to December 2013, he was active in social media. On return, December 25th, he started his social media. But that 10 days was digitally, he was silenced. He did not post any photograph of his visit to Pakistan, nothing. He was just out of radar 3 days. Now, let us come to the more important point. As you know, that there is a set of diplomatic engagement between India and Pakistan, that visa is city specific. Jetia India pra kunuba manu Pakistanot jabo, tar niyam tu hol visa will be granted to a city. And when Pakistani citizens come to India, visa is given either Delhi or Mumbai. That's the standard protocol which both the country follow. There is no overall country visa. So Pakistan jabor karone Pakistan visitor karone kuno visa napabo. Lahore, Islamabad, Karachi, kunoba eta jagat jabor karone visa pai jot kam ase. Teneke Pakistani manu jodi Bharatot ahe, kunoba eta jagar visa pabo, Delhi, Guwahati, Kolkata. He cannot go entire country. Now see their connection. Gaurav and Elizabeth traveled together on 15 December with a visa stamp, which will show you. You see that visa has said Lahore only. The visa was issued for Lahore. So this is very important thing. Teo kot jabo visa dile, okol Lahore jabo. Kun tarikhe teo gol, 12 tarikhe 12 December teo visa dile, 15 December teo, after 3 days after getting the visa, he went to Lahore. Now, what happened? The Pakistani, next page. The Pakistani Interior Ministry issued a letter saying that he is also allowed to visit Islamabad and Karachi. And that visa amendment happened when already jetia teo Lahorot ase. Eta apunaluke muk kok, jodi ami Londonot jao, mur visa khon Londonor embassy e mati ani muk visa khon dibo niki beleg visa. Apunak ji visa lagibo India te loi jabo lagibo. That visa cannot be changed in Lahore. Suddenly, Lahore, teo Lahorot goi puar pisot, Interior Ministry of Pakistan has issued a letter. Now we want this letter from Gaurav Gogoi. Letter khonot ki likha asil. But you can clearly read, so and so allowed to visit Islamabad and Karachi, White Ministry of Interior Government of Pakistan, letter dated 16/12/2013.
So 15 Gaurav arrived in Lahore and 16 Ministry of Interior recognized his presence in Pakistan and invited him, in my language, to Islamabad and Karachi. That point of time he was not MP. Ketiaba ki hoy MP hole, Montri gole, ketiaba embassy might log pabo pare. He was a simple citizen. Now this letter we want. I will request Gaurav Gogoi to public to give the copy of this letter to media because a letter to ki likha asile. Why he was allowed to Islamabad and Karachi. Again, you come to the Lahore visa. You said that this visa was issued by Delhi, Pakistan embassy, only up to Lahore. 15 tarikhe by road he reached Lahore. Lahore joar loge loge the condition is changed. Next page. Lahore joar loge loge teo kune contact korile. Who came to meet him? Who talked to him? Whom he contacted there? So the visa immediately expanded to Islamabad and Karachi. Visa khon borhai dile je Islamabadu jabo paribo, Karachiu jabo paribo. By the Interior Ministry's letter. Interior Ministry means what? In Pakistan, that is the Home Ministry. That means Gaurav Gogoi has a live link with the Pakistan Home Department. After this 10 days visit, as we told that 10 days he remained digitally silent. But after this visit, that person changed completely. How he changed completely, I will tell you. After this visit, after 10 days in Pakistan, the person changed completely. So I appeal to Gaurav Gogoi. We don't need any other clarification. At least give a copy of this letter. And this we have collected from his own passport. It is not that he has surrendered his passport to the MEA to obtain a diplomatic passport. This stamp is there in his own passport. And Assam Police SIT has confiscated that passport. So this is the interior letter was dated 16/12. I will again recall Captain Jintu Gogoi. Jintu Gogoi hotta kora Pakistane, why they will allow Gaurav Gogoi red carpet? Now, Ahomer media teo keneke অসত্য কথা কৈছিল প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ আগত ইণ্টাৰভিউত মই কেইটামান ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছো নেক্সট নাই এইটো unanswered question media we can show the media গৌৰৱ গগৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আপুনি পাকিস্তানলৈ কিয় গৈছিল পাকিস্তানত মই 2013-14 চনত যেতিয়া মোৰ হে সময়ত মোৰ সহধৰ্মিনী কাম কৰি আছিল তেখেতৰ লগত নাও কাম বেক সো কেনেকে অসমীয়া মিডিয়া কি কলে যে মোৰ পৰিবাৰে তাত কাম কৰি আছিল নাও কাম সো unanswered question unanswered ha Gaurav Gogoi visited Pakistan 21 months after Elizabeth left her Pakistan's assignment. Ar Prashanto Rajguru ki kole? Je mur wife Pakistanot asil kotha to enekwa easy kori dile. Je mur wife Pakistanot asil karone moi lock koribo goisilu. Her wife joined India 1st June 2012
and she visited Pakistan. They visited Pakistan again on 16/12/2013. So, this show যে কেনেকে আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ কেনেকে মিছলিড কৰি আছে প্ৰত্যেকটো দিনত. So now we want that later. আমি we grill Elizabeth Gogoi. We ask Elizabeth Gogoi that Gaurav with whom in Pakistan? She refused to answer. আমি এলিজাবেথ কলবাৰ্ণ গগৈ সুধিছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে 10 দিন পাকিস্তানত ক'ত ক'ত থাকিলে আপুনি আমাক জনাব নেকি? তেওঁ ক'লে মই নজনাওঁ। এণ্ড আমি অবভিয়াছলি ফ'ৰ্চো কৰা নাই, চি ইজ এ লেডি। So we suspect that 10 days he was put under some kind of training. Because he was digitally silenced, he was taken to Islamabad and Karachi. You know, Islamabad is the headquarters of Pakistan military. He was supposed to go to Lahore. From Lahore, he was taken to Islamabad and Karachi. আৰু যিকোনো অসমীয়া মানুহ যদি ভিসা যি হ'ব ভাৰততে হ'ব। থাইলেণ্ডত যোৱাৰ পিছত থাইলেণ্ডৰ এম্বেচেডিয়ে ভিসাখন এমেণ্ড কৰি দিব নেকি? ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পিছত ছিংগাপুৰৰ এম্বেচিয়ে ভিসাখন এমেণ্ড কৰিব নেকি? So these are the hard question Gaurav has to answer. Now you see, after he returned, he became MP. Now, what kind of question he put in the parliament? Parliamentot teo ki khudhe question about the military preparedness, import of hardware and software for defense force, assessment of air squadron and submarine of Indian Armed Force, new rules regarding domestic manufacturers of arms and ammunition. These are genuine questions? Now you see, he asks question, the Pakistan High Commission at epinos hoy ase niki? Bharate Pakistan High Commission at sorangsoa kori ase niki? So these are abstract from his parliamentary question. Epinoses at the Pakistan High Commission of Delhi. Is it for a MP to ask? Then you see, he asks strategies of the nation's water mission area close to that Colburn's area of work, the climate change related questions. Sensitive military question. Gaurav put question in parliament. Apnaloke just you see and think. Nuclear power plants. Quote ase. Uranium reserve in Jharkhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar. Where it is? He was asking about uranium reserve. These are immediately after his Pakistan visit. He was asking about uranium tapping. He was asking about Western Front. He should have asked question on Eastern Front, he being MP from Assam. He was asking question on Western Front. He was asking import of hardware, air squadron, submarine assessment. So as a first-time MP, asking government so many confidential matters, can't we link to his 10 days training in Pakistan? Till he come clear, যে মই পাকিস্তানত ক'ত আছিলোঁ. He must reveal all his picture. পাকিস্তানত থকা সময়ৰ ফটো, পাকিস্তানত থকা সময়ৰ day to day, minute to minute details. He now must give to the people of Assam and people of India. Because these are questions followed by his Pakistan visit. These are the questions he asks within 1 year of Pakistan visits. Second, he took that delegation to Pakistan embassy also after he came back from Pakistan. He came back from Pakistan, he became MP. কোনোবা এমপিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পাকিস্তান এম্বেচিত লৈ যায় নেকি?
Have you ever heard a sitting MP of Indian Parliament takes youth to Pakistan embassy? But all these things happen after his return from Pakistan. Until and unless he clarified about his Pakistan visit, about the Interior Ministry later, we have every right to say that you have undergone a 10-day course. Why you have been picked up from Lahore? Because you have consented, by taking a visa, you consented to visit Lahore. Now who picked up, who blackmailed you to visit Islamabad and Karachi? Have you applied by your own self or it was an offer? তুমি আবেদন কৰিছিলা নে তোমাক নিজে লৈ গল? Never forget, he was chief minister of a sensitive state, son of a chief minister of a sensitive state. So who took him to Islamabad and Karachi? How he spent next 10 days? That people of India must know, people of Assam must know. Otherwise, his every parliamentary question will be seen with suspect. You see that who is the other member of parliament in India who visited Pakistan embassy with a youth delegation? যুৱ সকলক লৈ, যুৱক যুৱতী সকলক লৈ পাকিস্তান এম্বেচিত যোৱা ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন সংসদৰ নাম আছে নেকি? Now see the next, it is more dangerous. May 12, 2022, there was no COVID. অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ আকৌ মিছলিড কৰিছিলে. Show the clip. সৰু ছোৱালী জন্ম হ'ল, তাতে জন্ম হ'ল, যিহেতু কোভিডৰ সময়ত ইয়াত হস্পিটেলৰ অৱস্থা অলপ সংকটজনক স্থিতিত আছিলে, তো তাইৰো ব্ৰিটিছ পাছপৰ্ট হ'ল। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অহা যোৱা কৰোঁতে যদিও মোৰ ল'ৰা দিল্লীত জন্ম হ'ল, তাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্টটো ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব বেছিভাগ মাকৰ লগত থাকে। আৰু ৰাজনৈতিক পৰিয়ালটো গোটেই দায়িত্ব মাকৰ লগত থাকে। তো আমি তেখেতৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি কৈছোঁ যে তুমি মাকৰ লগত থাকা, আহোঁতে যাওঁতে বাছ। যদিও তুমি দিল্লীত পঢ়া শুনা কৰা, দিল্লীত তুমি ক্ৰিকেট বিৰাট কোহলি ভাল পোৱা, জসপ্ৰীত বুমৰাহ ভাল পোৱা, কিন্তু মাকৰ লগত থাকিলে আমাৰ এইটো সুবিধা হয়। So কি কৰে, মাকৰ লগত থাকিব দিলে। So his mother stays where? In Delhi only. But what he did, on March 12, 2022, he visited the passport office in India and surrendered his son's passport, Indian passport. Show the letter. You see, a MP surrendered his son's Indian passport. How disgraceful. তাত কি লিখা আছে? Sri Gaurav Gogoi has surrendered the passport of his son because he took the nationality of another country. Gaurav Gogoi, he himself visited the passport office and surrendered his son's Indian passport. কিমান দুখৰ কথা হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈ নাতিনিয়ে। Without his consent, he is a small boy. So Gaurav Gogoi visited the passport office, Gaurav Gogoi passport office visit কৰে আৰু ল'ৰাৰ Indian passport surrender কৰে. Now you come to the next presentation. Next. You see this slide. যেতিয়া মাষ্টাৰ কবিৰ গগৈৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আছিলে, his religion was written as a Hindu. So when the first elder son has an Indian passport,
the religion was written as Hindu. But when he acquired British citizen, they stopped writing the religion of his son. Now, his youngest daughter, Maya Gogoi, she is having a British passport from beginning, and she declared in before the Indian authority that her religion is Christian. Mother says that I am a Christian. The daughter says I am a Christian. Small girl, they do not know also. May 2020 জন্ম হয়েছে, 5 years old kids. তো ছোৱালীজনীক জন্মৰ পৰাই খ্ৰীষ্টিয়ান, ল'ৰাজনৰ পাছপৰ্টত হিন্দু আছিলে. Now it has been shifted to blank. That means it is in the process. So you can see the reality. And they are not 18 years. তৰুণ গগৈৰ ৰিলিজিয়ন তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়, তৰুণ গগৈৰ নেশ্যনেলিটি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়. 18 বছৰ পিছত নিজে কিবা কৰিব, nobody will question. But a sitting MP surrendered Indian passport. We can show you that religion blank. Agot religion Hindu asile. In the we will give you the. So? You see, this was written Hindu. When he was holding an Indian passport, he was mentioned as a Hindu. The moment he took the British passport, his religion gone blank. Now show his daughter passport. The family has 3 people having British passport. He is the lone Indian citizen. Saritar family 3 jone British passport ase, ejon Indian citizen হৈ আছে. 4 জনৰ ভিতৰত 2 জন খ্ৰীষ্টিয়ান, এজন ব্ল্যাঙ্ক আৰু এজন হিন্দু. Who will be our chief minister? So we have shown you that right from visa anomaly to surrender passport and everything. We are circulating a paper back to you where every documents I have quoted is there in origin. I mean Xerox, but we have certified that as a origin. Gaurav Gogoi passport or Hindu. He is in his home, he will be always in minority. Any motion he cannot pass, he will not be able to pass. So, in parliament also he will be always with the minority, and home also he will be always in minority. No. So, paper back to DD was okay. So, this documentation, as you know, that Assam government has a limitation. We cannot approach RAW. We cannot go to the Pakistan embassy. We cannot requisition the service of Interpol. We believe a deeper connection between Elizabeth Kolban Gogoi, Gaurav Gogoi and Pakistan. And this cannot be simple. Interior Ministry inviting him, visiting his wife, visiting Pakistan 9 times after she came to India, authoring report that Kendra Baddi go to the state, quoting illegally IB reports, then কাম কৰি আছো ইণ্ডিয়াত, salary আহি আছে Pakistan. So
these are not easy things to digest. And had it been another country, probably matter would have been different. But this is all about Pakistan. এই গোটেই কথাটো কাৰ লগত link? Pakistanor logot. So Assam government has yesterday decided that decided to hand over the case to the MHA, Ministry of Home Affairs, আৰু Ministry of Home Affairs ok ami request korim to push for appropriate investigation and ji result ahe amiu result khinik raijor agot janaboloi bhal pam. So we recommended a national level proof. Yesterday cabinet has passed. So I am open to any question. Prior to 2014, एक minute, one by one. prior to 2014, there must be someone very higher ups who might have been involved. You know, like otherwise these informations, such classified informations. So You see, FCRA clearance for Pakistani donation. It is not a easy things to happen in India. So I have every reason to believe that in between 2011 to 14, there must be another handler. Apart from Ali Tokir and Elizabeth, there must be another guy who is connected to the higher up, because I can vouch getting Pakistani FCRA, Pakistani donation in India, it is a simply impossible thing. ভাৰতবৰ্ষত পাকিস্তানৰ NGO টকা দান কৰিব. It can be rotated through British or America. But directly Islamabad to Delhi টকা আহিব, government of India will allow. It cannot happen until and unless somebody is there who is very close to the then establishment. मैं दिल्ली से हाँ बताइए. ये जो आपने कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी अकाउंट के बारे में सच नहीं बताया है और एमपी होने के नाते उन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें जानकारी नहीं दी है, तो चुनाव आयोग तो आप कह सकते हैं कि इसका मेंबरशिप कैंसिल करो. आप देखिए, ये तो आज हमें आपका पास शेयर किया हूँ, बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन. अभी डेफिनेटली जो लोग ने गौरव गोगोई का साथ चुनाव लड़के हारा है, now they have right to apply to the election commission because they have not disclosed completely the Pakistan as well as a UK account, and he said that she is working in a local NGO. So in the affidavit, true picture was not given. So definitely the candidate who lost the election with Gaurav Gogoi definitely will approach election commission because false affidavits lead to 1 year imprisonment. मेरा एक सवाल है. Did you not? अनिरुद्ध बोलो, एक एक करके. I have time. आराम से जाए. Mr. Chief Minister, at the time when Elizabeth was working and when she quoted the IB report, at that point in time, Gaurav Gogoi was not the At that point of time, he became MP. At the time of signing the report, Gaurav was MP because this report was sent when Prime Minister Modi became Prime Minister. And Gaurav also became MP in that period itself. how she got access to this. This is we have asked. She said, नहीं मैंने open source से मिल गया. But IB report cannot get from open source. So this matter need to be investigated. That is why I am of the view that more than the IB report, getting Pakistani money into India is not a easy thing. Now there must be someone, and suggesting that bypass federal government, go to the state. These are the things very, very internal to India. When you report those things to Pakistan, you must be helped by someone. एक सवाल इधर से. नीरज बात प्रवीण. During this investigation and after all findings, did you not consider grilling Gaurav Gogoi and asking center to book Mrs. Elizabeth for FCRA violations? গৌৰৱ গগৈক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰা নাই.
purely because he is a sitting member of parliament, deputy leader of the opposition party. We left the job to the central government agency. But if central government somehow asks us to continue the case, then definitely we will call Gaurav. But at this stage, we did not interrogated him, showing some kind of respect to his position. Sir, if we had so much, Neeraj bhai, sir, Sobhak, sir, Neeraj excuse bhai. me, sir, if we had so much, आदमी का अगर कोई लिंक पाकिस्तान से या विदेशी किसी ऐसे आदमी से जो कि हमारी कंट्री के प्रति उनका भाव अच्छा ना हो तो मिलता है तो तुरंत अरेस्ट किया जाता है उनका ट्राई करके अंदर कर दिया। अरे एक तो आपने इतने सारे लिंक बता दिए सारी चीजें तो अभी तक सरकार कर क्या रही है? देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर में समय एक यूट्यूबर खाली पाकिस्तान घूमने गया था और अपने वीडियो वगैरह अपलोड भी करते रहा. शी वॉज नॉट सेइंग दैट मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो एडमिट कर रहा था कि मैं जा रहा हूं. ये तो डिजिटली भी साइलेंस रहा, किसी को पता कि भी होने नहीं दिया जब तक ये घटना नहीं हुए. तो अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया. चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना, इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन. मेरा सवाल है, मैं इधर से मैं एक एक करके देखता हूं. So actually, I was about to ask the same question that he has asked, but just to take it forward. So is it that it could hamper the electoral fortunes of the party? That's why you are not acting against Gaurav Gogoi. Look, if I arrest him now, I will be accused of political that Himanta Biswa Sarma is doing politics before election and all. So, as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. Of course, now there will be a lot of demands from people also after I reveal today everything. So let us see. We'll examine. We'll take it to the logical conclusion. But arresting at this stage is a hard step. We don't want to take. We'll go step by step. इधर से एक सवाल. sir, from the last, sir. From Sir, the last, yes. Yeah. Sir, if we had so much information, why didn't you approach the central government earlier? Given the sensitive issue of national security, a central inquiry should have been already initiated. But I think our police was doing a better job. So state police was doing a better job. Can you imagine any other state police to get hold of those such documents? Can you imagine anybody will get the Gaurav Gogoi's passport without interrogating him? So you must compliment SIT of Assam for a finer level of inquiry. Gaurav Gogoi pocket of thoka passport we accessed it. So it is not a easy things. Amar Assam police or SIT bahut korise. But to take to the next stage, once we examined the report in cabinet yesterday, we found that यहाँ से आगे हमें नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए. So yesterday cabinet in its wisdom to take a decision to refer the matter to the central government. But SIT has also recommended under what section we could have filed such sheet. So those are also there. When you see the report, we are going to give you the copy. They have already recommended the actions that under this section we can file search sheet against Gaurav Gogoi, Kolvan and Ali Toki. But we need a higher level of inquiry because you see, if from India he is going to Pakistan, we can capture. But if that lady has visited Pakistan from London, we cannot capture. Aji apnaluke sabo, Elizabeth Kolban Gogoi visited Pakistan 9 times from India. But how many times she visited Pakistan from London, that our system do not support. That we have to take it from Interpol. Because our system, our computer, our system can only track if you are leaving from a station of India. Etia apuni jodi aji, say moi as a individual, moi jodi aji America golu, America pra jodi moi Pakistan golu, muk India cannot track me. Simply I have to say my passport is lost. The stamp will be erased. So,
Interpol or other international agencies' help is required. That is why Cabinet in its wisdom has decided to refer the matter. But otherwise also we have material to succeed him. सर 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 मैं नमस्कार, मैं अमित भाई, मैं आता हूं। एनडीटीवी से। सर जिस तरीके से हम सभी जानते हैं गौरव गोगोई का क्या कांग्रेस पार्टी में क्या दर्जा है, जिस तरीके आपके इन्वेस्टिगेशन दर्शा रहा है और जो समय की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस हाईकमांड जिसके साथ उनका करीबी रिश्ता है और उस तथा जो सरकार थी, ये सब जानबूझकर चुप रहा या फिर वो शील्ड कर रहे थे गौरव गोगोई को? आप देखिए, if you compare Gaurav episode with Gandhi family, after Rajiv Gandhi become MP, Sonia Gandhi become Indian citizen. So I must, even I do not appreciate Gandhi family, but I want to draw two comparison. Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizen of Italy. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Indian citizen kori rakhisile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today, even after today he became a third time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav and take appropriate action. That is what I can wish. Because the comparison, बहुत दूर जाना क्या जरूरत नहीं है, अपना फैमिली में ही कंपैरिजन है। आप देखिए, सोनिया गांधी कभी इटालियन था, इसलिए भारत का लोगों ने इसको प्रधानमंत्री होने ही नहीं दिया। और हमेशा यह सवाल उठते रहा कि व्हाई सोनिया टुक सो मच टाइम टू सरेंडर इटालियन पासपोर्ट। बट हमारे युवराज को आप देखो, वो तो उल्टा कर रहे हैं। बेटा बेटी को भी ब्रिटिशर्स भी बना रहा है, अपना धर्म से भी दूर कर रहा है, और साथ में अपना बीवी को कभी भारतीय बनाने का चेष्टा भी नहीं किया। सो अभी मुझको कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। राहुल शुड कंपेयर हिम विद गौरव एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अमित भाई, एक सवाल ये है कि एक तो उनका ये बार-बार एक तरह से कांग्रेस भी कह रही कि ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन इसमें भी लेट आप लोगों ने किया, शुरू भी लेट किया, ताकि इलेक्शन के दौरान भी एक तरह से एक प्रेशर बना रहे पूरे कैंपेन में कि गौरव गोगोई और कांग्रेस इस तरह से इस पूरे मामले में आपने कहा कि 10 दिन की जो कोर्स की बात कर रहे थे, किस तरह का कोर्स होगा? ये देखिए, इस्लामाबाद और कराची में देखने के लिए क्या है? बिन लादेन को देखना, और क्या है देखने का? कहाँ लादेन मरा था, यही तो देखने के लिए जाने का जगह है। और क्या जगह है बताइए? तो कोई व्यक्ति 10 दिन, पाकिस्तान आपको भी मैं भेजूं, अब 10 दिन क्या करेगा बताओ? एक दिन लाहौर में घूमा, एक दिन कोई दूर जगह में घूमने का बाद, अरे यहां तो रहने का माहौल ही नहीं है, चलो। तो अब 2 दिन में आपको मैं जबरदस्ती भी लाहौर भेजूंगा, अब 2 दिन का ऊपर नहीं रहेगा। एक व्यक्ति 10 दिन रहता है और डिजिटली साइलेंस हो जाता है, मतलब क्या? कहीं तो जाके मेडिटेशन किया होगा। तो कबा तो ध्यान करिए सिले। अभी देखिए, ये रिपोर्ट हमें 10 सितंबर को मिला, और ये रिपोर्ट का बाद प्रेजेंटेशन बनाना, कैबिनेट को ब्रीफ करना, हम लोग सितंबर महीना में इसको पब्लिश करने के लिए रेडी रहा। बट इन बिटवीन हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, लोगों को मानना था कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये रिपोर्ट हम ऐसे लेके बैठा रहा, किसलिए? ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे।
अगर ये मैं सितंबर में ही होम मिनिस्ट्री को दे देते थे, शायद आज आपको और खबर को ज्यादा ही मिलते थे. एक्चुअली आई लॉस्ट आउट. मैं तो पहले ही अगर भारत सरकार को दे देते थे तो आज मुझे बोलने के लिए और कुछ होते थे. मैं तो 50% नहीं 20% बोल रहा हूं. आई कुड हैव गन मच मोर इंफॉर्मेशन. I'm Gopi from INS. So what about Lead India? Have they been under scrutiny? Where are they still getting their funding from? If you could tell us something Yes. about that. This is another very important aspect. Lead India today is not getting money from Lead Pakistan. That was the only time when Elizabeth was in the job. Only that point of time, Lead India received money from Lead Pakistan. But after she exited and she shifted to Oxford Policy Management, another NGO, they stopped getting fund from Lead Pakistan. However, normally, अगर कोई लोगों को पाकिस्तान से मिलते थे, पीछे में उनको वो ब्लैकआउट हो जाना चाहिए था. तो how that scrutiny is not happen in that case, this is also another aspect. नॉर्मली अगर एक बार किसी ने पाकिस्तान से पैसा लिया, भारत सरकार उनका FCRA कैंसिल करता है. हाउ इन दिस केस दे अवॉइडेड इट. प्राइमरीली 2013 तक हमारा पास कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था. 14 से ही ये एक सिस्टम में लाया गया. 13 तक मैनुअल था. प्रोबेबली हमारा रिपोर्ट जाने का बाद लीड इंडिया विल ऑल्सो कम अंडर स्क्रूटिनी. Sir, Sir, I'm Piyush from India Today. Sir, you have shared that a lot of information was shared with Pakistan. I want to know that has the SIT been able to identify where this information was used? Was it used for carrying out any anti-India activities by Pakistan? we have found when we searched Lead India, we found that this 45-page report, we suspect that this is the report which was given in 2014. But there must be many other things, because if you see her profile in the agreement, she was asked to work with civil society and policymakers. She was in Pakistan. Pakistan se she came to Delhi. Salary was coming from Pakistan, and she was asked to coordinate with whom? Policymakers and civil society. तो पूरा एस्पियोनेज जैसा बात हो जाता है कि हमें आपको भेजा हूं, आप ये काम करो. वी शुड हैव गेट मोर, बट हमारा एक असम पुलिस का जो लिमिटेशन है, उनके लिए वी कैन नॉट ब्रेक द इंटरनेट. 14-15 का हम टेलीफोन को भी नहीं कर पाता हूं. स्टेट गवर्नमेंट है जुरिडिक्शन ओनली अप टू 2 years. अभी कितना बार इस्लामाबाद से बात हुए थे, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन 2016 में होते थे, we could have get lot of Pakistani contract from the mobiles, because फोन होते थे, नंबर आ जाते थे. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी खाली 2 साल का ही लीगेसी रिकॉर्ड लेने का अनुमति है. दैट इज वाई आई एम श्योर एक बार 2011 से 16 तक टेलीफोन रिकॉर्ड्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास आ जाते हैं, तो बहुत कुछ खुल जाएगा. हम तो लिमिटेड काम किया बिकॉज आवर कॉन्स्टेंट. यस यस we are concerned with Lead Pakistan and Lead India. CDKN is a organization jar Britishতো headquarter আছে. এতিয়া আজি যদি মই এই ঘটনাটো নাজানিলোহেঁতেন, যোৱাকালি যদি মোৰ ওচৰত এনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিলেহেঁতেন যে গুৱাহাটীৰ ৱেষ্টটো আমি ক্লিন কৰি দিম, মইতো তেওঁক লৈ ল'লোহেঁতেন. Until unless somebody points out, তো মই কেনেকৈ গম পাম? কালিলৈকেতো মইতো গৌৰৱ গগৈৰ বিয়া ময়ে খাব গৈছোঁ, এলিজাবেথৰ বিয়াটো ময়ে খাব গৈছোঁ.
আজিৰ পৰা যদি কোনোবাই লয় হি ইজ এ ছাছপেক্ট কিন্তু যেতিয়া দে ৱেৰ লুকিং লাইক এ ভেৰি অনেষ্ট পিপল হু ন'জ দ্য বিহাইণ্ড দ্য ষ্টৰী আজি যদি মোৰ তাত জাৰ্মানীৰ পৰা এটা কোম্পানী আহে মোক কয় যে মই গোটেই গুৱাহাটীখন এনেকৈ চাফা কৰি দিম তো মইতো আই এম জাষ্ট এ কমিশ্যনাৰ অফ এ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন হোৱাই আই উইল নট টেক দেয়াৰ এডভাইচ ইফ দেয়াৰ প্ৰজেক্ট ইজ গুড বাট টিল 2013 এজ আই টল ইউ কোনোবা এজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিগেটিভ ৰিপৰ্ট IB এ পঠুৱাই নাছিলে This happened in 2013, not 2014. 2013 Delhiৰ পৰা IBৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাবিলাকটো উল্টাই তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰি আছিল যে গোটেইবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰি আছিল নহলে পাকিস্তানৰ পৰা পইচা অহা দিনাখনে এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল তো এৰেষ্টটো নহল গতিকে সেই কাৰণে যিটো আপোনালোকে কিবা আহমেদাবাদৰ প্ৰতিদিনে ষ্টৰী এটা কৰা মই গম পাওঁ বাট মই ভাবো জিন্তু গগৈৰ বলিদানৰ ফালে চাই আমি এইবিলাকত নোযোৱাই ভাল কিয় পাকিস্তান আমাৰ চিৰবৈৰী আৰু পাকিস্তানৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত অমুকেও দিছিল তমুকেও কৰিছিল তমুকে কিবা কৰিলে বুলি আমি কৰিম নেকি তো মই ভাবো যে এইটো এটা বিথা প্ৰচেষ্টা মানুহৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এন্টি পাকিস্তানী সোমাই আছে গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে ইণ্টেৰিয়ৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইনভাইটেশ্যনত যোৱা মানুহজনকো মই পাকে পকাৰে বচাব চেষ্টা কৰিম মই ভাবো মানুহে চাই থাকিব Sir Payal, you're from Sir Payal, you're from Network 18. पायल में आता हाँ এইটোতো আজিৰ এতিয়া মই এই 2 মিনিটৰহে কথা আপোনালোকক জনোৱাটো কালি কেবিনেটে চাইছেহে গতিকে ইয়াৰ ফলো আপ একশন বিলাক এতিয়াৰ পৰা তপন গগৈয়ে মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স শুনি তপন গগৈয়ে কমপ্লেইন দিব লাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যনত আজিহে আপোনালোকক এই ৰিপৰ্টটো কালিলৈকে কাৰো হাতত নাই তপন গগৈ কেনেকৈ জানিব যে তেওঁৰ পাকিস্তানী একাউণ্ট এটা আছিল বুলি এতিয়াহে জানিব গতিকে যি হ'ব আজিৰ পিছত হ'ব নহয় এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো মই কেবিনেটৰ কাকোকে দেখুৱা নাছিলোঁ কালি ৰাতিহে আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে কৈছে যে অমুকক জনাইছিল নেকি কৰিছিল নেকি আজিৰ পৰা আমি কৰিমহে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক দিয়াৰ পিছত কাৰণ মই কমিট কৰি থৈছিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক আগতে দিম মই পায়েল The fact that you're referring this case to the MHA, are you going to be asking for a time-bound inquiry? Because otherwise you will be accused of just using this as a poll gimmick. And how will you assure the people of Assam that you will take this case to its logical end? I have no audacity to dictate Amit Shah ji. Best I say. No, that is what. He is a more nationalist than me. So you can expect fireworks from him, obviously, because if I do not want to show him that, look, I am more patriot than you. So I think that once the ball is in his court, these will be played out in as per the rule of the law, as per the ground rule. Man. Sir. ইয়াত আমি সেকশনবিলাক ৰিপৰ্টটো দেখিলে পাব যে কোনকেইটা সেকশনত আজিও আমি বুক কৰিব পাৰোঁ কিয় কৰা নাই কাৰণ আজি যদি কৰোঁ আধা হৈ থাকিব নহয় মইতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো অসম পুলিচে কৰা বস্তু নহয় আমিতো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে অসম পুলিচে ইমানটো কৰিলে যেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা CBIক দিব দাবী নকৰে জানো যে অসম পুলিচে এটা অলপ দিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দাবী কৰে যে CBIক দিব লাগে সো আজি মই CBIক দিছোঁ বা NIক দিছোঁ এটোতো আদৰণীহে জনাব লাগে বিকজ দে উইল গিভ এ প্ৰপাৰ চাৰ্জ চিট তেওঁলোকৰ লগত মই মেইন আমাৰ অসুবিধাটো কি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে 2 বছৰলৈকেহে টেলিফোনৰ ডেটা ল'ব পাৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ লাহোৰত যোৱাৰ আগতে টেলিফোনত কাৰ লগত কথা হৈছিল এলিজাবেথে কাৰ লগত কথা পাতিছিলে সেইকিনিন তেওঁ দিল্লীত কাৰ লগত কথা পাতি আছিল ৰাজ্য পুলিচে ইয়াক উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ আমাক কোৱা হৈছে যে 2 বছৰতকৈ অধিক লিগেসি ডাটা ষ্টেটে ল'ব নোৱাৰে সো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হি এইটো লিগেসি ডাটা ল'ব পাৰে
সেইকাৰণে আজি যদি মই চাৰ্জশ্বিট দিওঁ ইট উইল বি 25%, ভাৰত চৰকাৰে চাৰ্জশ্বিট দিলে ইট উইল বি 100%. Sir, Shalini from ANI. Sir, आई एम कमिंग, शालिनी आई एम कमिंग जस्ट. विकास चंद्र न्यूज नेशन से मेरा सवाल है कि जो असम पुलिस की फाइंडिंग है उसमें आया है कि वो पाकिस्तान गए, जाने का हम रिट्रेशन करने तो गए नहीं होंगे, आए वो सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल पूछे जो बहुत ही संवेदनशील थे, सेना से जुड़े हुए थे, न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए थे, तो क्या वहां से आने के बाद वो पाकिस्तानी एजेंट की तरह से काम कर रहे थे? मेरा लगता है अनलेस गौरव गोगोई डिनाई, इसमें दो बातें होते हैं. अगर काल गौरव गोगोई बता देते हैं कि मैं पहला दिन कराची फोर्ट गया था, सेकेंड डे में जिन्ना का ये देखने गया, थर्ड डे में वो फलाना मंदिर को देखने गया, ऐसे अगर वो विथ फोटोग्राफ बता देते हैं उनका 10 दिन का जर्नी, तब तो मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि वो पाकिस्तान का जासूस है वगैरह है. लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा तब तो आंसर क्या होगा? तो 10 दिन जरूर आप कुछ ट्रेनिंग किया होगा, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में कैसे आया बीइंग द फर्स्ट टाइम एमपी. तो द बॉल इज इन गौरव गोगोई's कोर्ट, नॉट इन माई कोर्ट. तो गौरव गोगोई को बताना है 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आतिथ्य में आप कहां कहां गए थे, बिकॉज मैं तो लेटर भी आपको दिखा दिया. नाउ इट इज गौरव हु हैज टू आंसर कि मैं 10 दिन कहां था. ये मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा? भाई तुम ट्रेनिंग करने गया था इसलिए तुम नहीं बता रहे. सो बॉल इज इन हिज कोर्ट. अभी 3 बजे आप लोगों को बुला के बोलना चाहिए था कि 10 दिन में इधर 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 गया था, तो अब मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा. लेकिन अभी उनका ऊपर ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हिम टू एक्सप्लेन हिज विजिट. इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर में क्या था, कैसे लाहौर में आपको किसने मुलाकात किया था, किसने आपका वीसा चेंज करवाया, तो ये सारा बात कौन बताएगा? बीइंग द रेस्पेक्टेड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, वही तो बताना पड़ेगा ना. और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा. अगर 10 दिन तक वो नहीं बताएगा तब तो मैं बोलूंगा जरूर आप ट्रेनिंग करने गए थे. दादा सप्लीमेंट्री, supplementary. Sir, as you mentioned about this report, as you alleges that this is a national threat for the nation, what I wanted to ask is September में ये report submit हुई थी and you were supposed to revert back. You mentioned about the Zubin also, which was related to the state people. But this is a national threat. इतना time sir क्यों लगा? क्या वजह? ये तो नहीं कि आप असम नहीं देखा था. अगर मैं ये करते थे ना मुझको मार देते थे. But sir, this is a matter of investigation, sir. ठीक है, आप असम नहीं देखा इसलिए आप ये क्वेश्चन किया. 10 लाख लोग थे रास्ता में, तो इट वाज सच ए नेशनल लॉस. तो जुबिन का देहांत हमारे लिए इतना पेनफुल था, ये सब देखने के लिए भी वो समय माहौल नहीं था. तो इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज दोनों का बीच में, आई प्रायोरिटाइज जुबिन. अगर उसमें मेरा गलती है तो मैं नहीं जानता हूं. जब दोनों का बीच में कभी कभी एक चीफ मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी करना पड़ता है, वो समय अगर जुबिन का इश्यूज को मैं प्रायोरिटी नहीं करता था, चार्जशीट नहीं देते थे, लोगों को अरेस्ट नहीं करते थे और ये सब में जाते थे, हम लोग यहाँ अभी बेहतरी नहीं रहते थे. अभी तक यहाँ अलग दुनिया में हो जाते थे. तो that is why Assamese journalist knows what was the situation. মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় একেবাৰে সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে, একেবাৰে সৰু প্ৰশ্ন. Honorable Chief Minister, referring to your referring to your answers, that during this period when Gaurav Gogoi was visited Pakistan December 13 to December 24, 2013, at that time Union Home Minister was Sushil Kumar Shinde, and Gaurav Gogoi was only in Delhi with the most of the time with the official residence of Chief Minister of Assam. So how do you think that during that time the Home Ministry, both the state government as well as center, they have been failed to track the movement of son of a Chief Minister? At that time he was not MP. Yes. Simple thing that these people could not get Pakistani donation without support of somebody in Delhi. अगर एक सीएम का बेटा पाकिस्तान जाते थे, ये you cannot say that it can go like that, because जब अटारी बॉर्डर में पास हुए थे, उनका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी हुए थे.
IB should have got the alert और उनको आने का बाद पूछना चाहिए था लेकिन এই যে গোটেই কামবিলাক নহল that is why we feel that there is some other actor also who was protecting these people নহলে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াত যদি আজি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 10 টকাও আহে পাকিস্তানৰ পৰা you will be summoned next day by the police because it is immediately tracked. Definitely Indian side hobo lagibo because 9 bar Ali Tokir dore manu ejon 13 bar India ta hibo kune visa dibo aro jidina khone Modi government ahile teo naha hoibo. I show you the timeline. Ali Tokir India ketia leke ahise 2013 jidina khone Modi sarkar ahi gol teor visa nohua hoibo 13 bar Pakistani manu India ta hibo pare niki except a member of cricket team নহলে কোনে আহিব পাৰিব ককচোন হ্যাঁ আপ কুছ sir, just adding to one point, sir, just adding to one point, because we have seen now. आपने अभी जो जवाब दिया था, आपने कहा था कि अभी मैं इंतजार करूंगा कि गौरव गोगोई बताएं कि उन्होंने 10 दिन वहां पर क्या किया. अगर गौरव गोगोई सामने आकर के बताते हैं कि उनके साथ में कुछ हनी ट्रैप हुआ या उनको ब्लैकमेल करके सारा काम हुआ, तो क्या असम सरकार विल यू सपोर्ट, असम गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी फिर गौरव गोगोई को? देखिए गौरव गोगोई एक असमिया व्यक्ति है. अगर कोई अंडर प्रेशर में यह काम कर रहा है, जैसे अपना बेटा का धर्म परिवर्तन, अपना बेटा का पासपोर्ट परिवर्तन, ये बहुत इजी डिसीजन नहीं होता है अनलेस यू आर ब्लैकमेल बाय समबडी. ये बहुत इजी निर्णय नहीं होता. अगर मुझको कोई मेरा वाइफ आके बोले कि मेरा बेटा को तुम आज यू मेक हिम सिटीजन ऑफ यूके एंड आई एम MP, ये निर्णय लेना इजी बात नहीं है. असम का मीडिया को क्या बोला कि कोविड हो रहे थे वो उधारी थे तो बना दिया. बट वी फाउंड आउट द टाइमलाइन इट वाज इन 22 तब कोविड भी नहीं था. तो देखिए अनलेस ही इज ब्रेन वॉश कंप्लीटली नहीं तो कौन भारत का आप बताओ. प्रियंका गांधी ने अपना बेटा को ब्रिटिश बनाया है. मैं कोई दूसरा का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, मैं गांधी फैमिली का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो ये बात बहुत दुखजनक है. ये कोई मेरे लिए बहुत गर्व का बात नहीं है. इसलिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं मेरा एक असमिया का ऊपर मैं बोल रहा हूं. सो उनको अगर मदद चाहिए तो मदद सब करेगा, लेकिन मेरा लगता है दीज आर वेरी वेरी अनयूजुअल. इसलिए अपना दोनों बेटा का धर्म परिवर्तन हो जाए, आपका सिटीजनशिप परिवर्तन हो जाए, दीज आर नॉट मैटर व्हिच यू कैन डाइजेस्ट इजीली. You spoke about digital silence of Mr. Gogoi. Has investigation agencies approached him, questioned him, and if not, did they get a special permission to question a sitting MP? We do not require any permission from anybody, but on our own, we have not interrogated Gaurav Gogoi. We have interrogated his wife in his own residence. She cooperated, but she refused to give answer in certain issues. But of course, we interrogated her, but we did not interrogate Gaurav Gogoi, and we want that things to be done by the central government agency. मुख्यमंत्री महोदय, एक सवाल है इसमें साथ. मैं आपका पास भी आता हूँ. এই ফটোখনত থকা যিজন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে, ৰজিৰ নামটো কি আছিল? তো Gaurav Das Gupta was another organizer. We interrogated him and he said that this was completely brainchild of Gaurav Gogoi. The co-organizer Gaurav Das Gupta, we interrogated him and we asked Gaurav Das Gupta names of the other children, but he said that मैं भूल गया. So we put him under lot of interrogation, but he did not disclose all the names. But basically he said that Gaurav लेके गया हम लोगों.
इश्यूज वही मतलब गौरव दासगुप्ता का स्टेटमेंट है हमारा पास, आपको मैं दे दूंगा क्या लिखा है। स्टेटमेंट आसे ना गौरव दासगुप्ता, हाँ, तो दैट वी कैन मेक अवेलेबल टू यू। सर इधर ले रहे सर, आपकी एसआईटी रिपोर्ट देख के लग रहा है कि एसआईटी ने तो फैंटास्टिक काम किया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं जैसे सितंबर में रिपोर्ट आ गई तब पेंडिंग रखा गया क्योंकि जो कि अनडाउटेडली नेशनल लॉस था, लेकिन एक मुख्यमंत्री कैसे ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का इतना सीरियस इशू, सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट, उसको तब पेंडिंग रखा, गौरव गोगोई से इंटरोगेट नहीं हुआ, उनकी वाइफ से ठीक से कॉपरेशन नहीं कर रही है, ठीक से पूछताछ नहीं हुई, और अब इलेक्शन के ऑप्टिक्स से देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए खराब हो जाएगा। आप देखिए वो समय करने का कोई माहौल ही नहीं था सामने। आप आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है। वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल। तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे, और उसका मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते थे कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करें। तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रीहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी। और गौरव गोगोई को हम जानबूझ के इंटरोगेट नहीं किया, बिकॉज हमको लगा कि ठीक है कोई लोग मुझे ये एक्यूज ना करे कि आई एम गेटिंग पर्सनल, बट हमें जो मिलना था एविडेंस हमारा पास, अदरवाइज भी हमें उनका पासपोर्ट बिना उनको मिल के ही हमारा हाथ में आ गया, हमारा हाथ रास्ता भी था। तो अभी फर्दर इंटरोगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा। एमएच से जो भी एजेंसीज को देगा वो करेगा, हम लोग मदद करेगा। और अगर एमएच से बोले हमें कि आप भी कर लो, हम भी कर लूंगे, कोई इश्यू नहीं है करने। लेकिन वो मेरा पास रिपोर्ट 10 सितंबर को ही आ गया था, और मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा पास रिपोर्ट आ गया है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में ही घटना घट गया। तो ये दोनों टाइमलाइन ऐसा हो गया, तो इसको मतलब आई कैनॉट प्रीपोन इट, वो मेरा पास परिवेश भी नहीं था। सर যেহেতু আপোনাৰ সংবাদমেল দি থকাৰ সময়তে গৌৰৱ গগৈ এটা টুইট কৰিছে, আপোনাৰ সংবাদমেলখন ফ্লপ বুলি কৈছে আৰু চি গ্ৰেডৰ চিনেমাতকৈও বেয়া বুলি কৈছে। চাওক, এই শব্দবিলাকে জিন্তু গগৈ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? এই শব্দবিলাকে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলৰ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? ফ্লপছু শব্দটো, এই শব্দটো দিয়ে চব হৈ যাব। এই ফ্লপছু বুলি ক'লে আপুনি উৎসাহেৰে মোক সুধিলে, তো যিবিলাকে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি প্ৰতিদিনে মৃত্যুবৰণ কৰি আছে শ্বহীদসকলক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কওক এইটো ফ্লপছু বুলি। কিমান মানুহ মৰিছে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত? অসম আৰু ভাৰতীয় সেনা কিমান মৰিছে? দ্য নাম্বাৰ উইল বি মোৰ দেন লাখ। আমাৰ অসমৰ কিমান মানুহে বাংলাদেশৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৰিছে? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগত গৈ কওক এখন ফ্লপ শ্ব' বুলি। ময়ো যাম কালি পাকিস্তান, আহি কম ফ্লপ শ্ব', আপুনিও যাওক। চ' ইজ ইট এ আনচাৰ? এই আনচাৰটোৱে কি বুজাইছে? যে তহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰ, মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছোঁ। কাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে? শ্বহীদসকলক, সেনাবাহিনী, যোনে ডেইলি মৃত্যুবৰণ কৰি আছে। এইটো আমাক ফ্লপছু কোৱা নাই, তেওঁলোকক কৈ আছে। তোমাৰ পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ দৰমহা ল'ব, তোমাৰ পৰিয়ালে পাকিস্তানত অহা যোৱা কৰি থাকিব, তুমি 10 দিনলৈকে গৈ তাতে ট্ৰেইনিং ল'বা, ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশী কৰিবা, এণ্ড ইটছ ফ্লপছু। তো এনেকুৱা উত্তৰ যদি দিয়ে, সেইজন মানুহৰ পৰা কালি পৰহি কি ক'ব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, ইয়াত পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব, এৰেষ্ট কৰিলে ক'ব ফ্লপছু। এছ বিক কি ক'ব? পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব, একো নক'ব। বিকজ তেওঁৰ ফটো পাকিস্তানে ৰাখি থোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি? আই এম কনচাৰ্ণ উইথ আছাম। 10 दिन जेतिया गौरव गोगोई पाकिस्तान में घूमा, किसको मिला किसको नहीं मिला, पाकिस्तान वीडियो करके नहीं रखा है। आप मुझे बताइए, अगर कोई 10 दिन पाकिस्तान घुमा हुआ है,
कौन सा पाकिस्तान आर्मी को मिला है, कौन को किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। पाकिस्तान उनका डिजिटली रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनका विजिट को, और वही जब दिखाएगा गौरव गोगोई विल नॉट बी ब्लैकमेल। वहां उसको किससे पाकिस्तान मिलवा दिया। मान लीजिए ये अभी जो हमारा बॉम्बिंग हुआ एक आईसी, इसमें क्या हुआ, इसका भाई जो मरा उसका नाम क्या है, जो हमारा फ्लाइट को, मान लीजिए अजहर मसूद और गौरव गोगोई का मीटिंग हुआ, सेहरा थोड़ा अदल बदल करके, या इनका भाई से मीटिंग हुआ, पाकिस्तान फोटोग्राफ करके नहीं रखा है। तो 10 दिन जब आप एनिमी कंट्री में घुमा है, आपका हर दिन पाकिस्तान रिकॉर्ड करके रखा है। आप जो दिन भी आप मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, पाकिस्तान ऑपरेटर आके क्या बोलेगा, देखो ये हमारा पास तस्वीर है, हम जैसे बोल रहा हूं ऐसा काम करो, नहीं बोलेगा। आप लोग बताइए। ही इज ए नेशनल थ्रेट नाउ। 10 दिन যেতিয়া পাকিস্তানত ঘূৰি আছে, কাক পাইছে, কি পাইছে, কাক হেণ্ডশেক কৰিছে, পাকিস্তানে ৰেকৰ্ড কৰি ৰখা নাই। কোনজন ISR এজেণ্টক লগ পাইছে, কোনজন ডেপুটি কমাণ্ডেণ্টক লগ পাইছে, কোনজন কাক লগ পাইছে, কোন কাশ্মীৰৰ উগ্ৰপন্থীক লগ পাইছে কোট চুটত, গোটেইবিলাকতো পাকিস্তানে ৰেকৰ্ড কৰিছে। হয়তো গৌৰৱ গগৈও নাজানে মই কাক লগ পাইছো। যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যনত আহিব, तो पाकिस्तान मानुहे आहि की कब जे गोगोई जी आप मैं जैसा बोलो ऐसा करो, आपका ये तस्वीर है। आप सोचो आप लोग। नाउ ही इज द मोस्ट vulnerable politician in India. Sir, he is so vulnerable that he can be blackmailed for anything. মই এইটো দুখত কৈছো যে অসমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ এজন এতিয়া পাকিস্তানৰ হাতপুতলি হৈ গ'ল। কাৰণ 10 দিন ক'ত খাইছে, ক'ত বহিছে, কাক লগ পাইছে, কাৰ লগত কথা পাতিছে, পুৰা ৰেকৰ্ডিং আছে। আজি মই যদি পাকিস্তানত 3 দিন যাওঁ, ক'ত মই কি কৰিছো, যে গলত মানুহ এজনক মোক লগ কৰাই দিব, তো সেই ফটোটো মই ইয়াত পজিশ্যন আহিলে মোক নেদেখুৱাব। আজি গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, পাকিস্তানে কি ক'ব যে গোটেই आर्मी सीक्रेट मुख दे, बोले नहीं दूं, ठीक है चलो तुम्हारा ये फोटोग्राफ में रिलीज कर देता हूं। नाउ आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज द मोस्ट वालनारेबल पॉलिटिशियन इन द कंट्री। 10 দিনৰ মোৰটো ভয় লাগি আছে যে কাক কাক লগ পাইছিলে, আৰু ব্লैकमेल নহলে এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধে নেকি पार्लियामेंट। न्यूक्लियर एमुनेशन कोर्ट আছে। अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे, ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है, कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का। Mr. Sharma, Mr. Gogoi has responded to your press conference and he said that I pity the journalist from Delhi and Assam who has come here and suffered the most flop press conference and most mindless bogus. तो आप लोगों के लिए दुख कर रहे हैं And to you, for you also saying that this is. तो क्या but he's not आप responding देखो, to the allegation that you have leveled. आप देखो इस व्यक्ति का देखो ये तो क्या उत्तर बोल दिले- रहे हैं? आप जर्नलिस्ट के लिए दुख कर रहे हैं। तो क्या बात है, जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में बाइट लेने के लिए 8-8 घंटा बाहर खड़ा रहते, ये आपका जॉब होते हैं। तो अभी क्या आंसर दे रहे हैं? आप लोगों के लिए वो दुख कर रहे हैं, तो आप ही डिसाइड करो आप लोग दुख का पात्र है कि But नहीं। definitely dodging all your questions, not responding to He your allegation. cannot, because I have documents. How can he deny that he has not gone to Pakistan for 10 days? How can he deny that his visa condition was changed when he was in Pakistan at the behest of Interior Ministry? You must ask this question to Rahul Gandhi tomorrow. दादा गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि जो यात्रा की निकाल रही है कांग्रेस, जिसमें कि 12,000 बीघा से ज्यादा की जमीन जो आपके परिवार आप ने ले लो कब्जा ना, की है, मैं गौरव गोगोई को डोनेट कर दिया ना, इसलिए क्या बात बोलते हैं डाइवर्ट देश करने का के लिए किया सामने। है। आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय और आपको मैं बताता हूं, मेरा 12,000 हो या 26,000 हो, तो वो तो भारत का कानून का अंदर ही होगा ना। तो अगर मेरा कोई गलत गया हो, आप जाके PIL डालो ना। मैं तो आज 3 महीना से लड़का रहा हूं,
कि भाई मेरा एक भी प्रॉपर्टी इलीगल है, आप कोर्ट में जाके डालो मेरा अगेंस्ट पिटीशन। काल मैं डालना जा रहा हूं उनका खिलाफ, तो क्या उनका हिम्मत होगा? तो ये काल ओलू कहां गया? एक ओल्ड एज होम में चला गया, इलीगल है। कोई पागल है ओल्ड एज होम इलीगल होता है? तो ये लोग तो, मैं वो सब में नहीं जाता हूं यार, मैं खराब हूं, चलो मुझे गोली मार दो, फिर भी आप पाकिस्तानी एजेंट बनेगा क्या? तो चलो मेरा पास पैसा है, मुझे हरवा दो सुना में, मार दो मुझे, आई एम रेडी। बट उसको आप पाकिस्तान का जस्टिफाई मत करो। एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होते। ठीक है, देश में तो मेरा भी क्वेश्चन है, तब मैं भी नेशनल हेरल्ड का बारे में पूछूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो डिबेट हम लोग करेगा, लेकिन उस डिबेट में पाकिस्तान वाला इश्यू को तो आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। कितना लोगों ने शहीद हुआ बताओ आप? इस काल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट 2014, ये जो 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। ऐसा इजी डेज है पाकिस्तान? कितना लोगों को हैंडशेक करवाया उन लोगों ने। खाली एक दिन कुर्सी में बैठने दो, आके दिखाएगा, देखो भैया अकबर चला जाएगा, बताओ ये करो ये करो। नाउ ही कैनॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सर्विंग पाकिस्तान इंटरेस्ट, बिकॉज 10 दिन बहुत लंबा दिन होते हैं। और पता नहीं, ही मस्ट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ, अदरवाइज कोई दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा करते हैं क्या? नहीं, मेरा ऊपर देखो, जब भी कोई मेरा ऊपर कुछ डालते हैं मैं तुरंत कोर्ट चला जाता हूं, इसलिए कोर्ट में फैसला हो जाता है। अगर मेरा ऊपर आज आप बोल सकते हैं मेरा वो है, भाई मेरा है, ताजमहल भी मेरा है, लेकिन कुछ तो जाके प्रूफ करो कोर्ट में। आज मैंने राहुल गांधी को 2014 से लड़का रहा हूं, तो मेरा खिलाफ कोई थाना में भी एक केस क्यों प्रूफ नहीं कर पाया? तो आज ये नतून कथा निकी, तो मोर ऊपर तो कोई थके बात, वो तो ठीक है, मैं वो सब में नहीं जाता हूं, लेकिन आज दुख की बात है, कोई गर्व का बात नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं, ये देश के लिए दुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आई एम एलिजिंग अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर फ्रॉम द बैक, सर दो-तीन क्वेश्चन ले लीजिए, नहीं तो बोलेगा आप लोगों को मैं ही बोल कर रहा हूं। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, প্ৰথমতে মই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে এটি সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখুওৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যনখনত গোটেই ভিতৰৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ধন্যবাদ মই দিছোঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতুকে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ এটা সংস্থাক আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব, এই ৰিপৰ্টটো মোৰ পঢ়া হোৱা নাই বাৰু গোটেইখিনি, কিমান শতাংশ সহায় কৰিব পাৰে বুলি ভাবে? আৰু ইতিমধ্যে বিৰোধীও এটা কথা কৈছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিব গৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তা সংস্থাটো ইমান দুৰ্বল হ'ল নেকি, যিটো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি থকাৰ পিছতো কিয় চুচুৰাই নিব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ? এই গোটেই ঘটনা হৈছিলে ইউ পি এ ৰিজিমৰ সময়ত, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দেশত শাসন চলাইছিলে 2016লৈকে চলি থাকিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেনশ্যন কৰিছে যে গৌৰৱ তুম পাকিস্তান में क्या किया था बोलो। तो दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर द कॉग्नाइजेंस। ये नहीं है कि এই মেটাৰটো ভাৰত চৰকাৰে নাজানে। ছেপ্টেম্বৰতে যদি আমি কাগজটো পঠাব পাৰিলেহেঁতেন আৰু অলপ কাম হ'লহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোক চিয়'ৰ থাকক যে ভাৰত চৰকাৰে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব। Sir, regarding the 10 days, the Congress sources have responded saying that visa modification is very routine. On that, sir, I want a response. देखिए, আপোনালোক বাহিৰত গৈছে, হ্যাভ ইউ ভিসা হ্যাজ বিন ইভাৰ মডিফাইড? কেনেকে ৰুটিন হ'ব পাৰে? ডজ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ ইণ্টেৰিয়ৰ লেটাৰ ইজ ৰুটিন। স্যাৰ, যদি আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এনিবডি হু হেজ ট্ৰেভেল আউটসাইড আছাম আজি আমেৰিকাত গ'লে ভিসাটো বদলিব নেকি?
visa change one day at the request, at the behest of Interior Ministry in a enemy country. তাৰমানে enemy country তেওঁৰ contact আছে না visa change কৰিবৰ কাৰণে. I want the name of that contract. agar তেওঁ mail di change কৰিছিল, give us the copy of the mail. There is two way. যে মই লাহোৰত গলো, মই অসমতে এখন মেইল দি থৈ গৈছিলো, লাহোৰত মোক নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গল. ফাইন, গিভ দ্য কপি অফ দিছ মেইল. নহলে লাহোৰত মোৰ কোনোবা চিনা জানা মানুহ থাকিব যোনে মোক সহায় কৰি দিলে, সেই চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইতো সুধি আছে. এইটো ৰুটিন নহয়. এনে আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক, গ্ৰোক কৰক. You see the visa regime between India and Pakistan. Most restricted visa regime in the world. Sir, Gaurav Gogoi Twitter. Sir, can we say that during 2012 and 13 it was center and state both was ruled by Congress, so Gaurav Gogoi got the most benefits? I mean, I don't want to drag the Chief Minister of Assam in this conversation. Today he would have been the most saddest person. যেতিয়া তেওঁ গম পালেহেঁতেন যে মোৰ নাতিৰ ধৰ্মও গ'ল, দেখো গ'ল, I think he would have been the most saddest person. So that is why I don't want to bring him in this discourse. কিন্তু মই নাভাবো যে জীয়াই থাকিলে, তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকিলে ঘটনাবোৰ হ'ল. এটলিষ্ট নাতিয়েকৰ দেশ আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন বুলি মই নাভাবো. Sir, I think we should finish it. I'll take one last question from you, Ravinder bhai, Sir, one and question, sir. from two. Yeah. First you say. सर इस समय आपका प्रेस मीट चल रहा है, गौरव गोगोई का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आया कि पाकिस्तान में 10 दिन क्या क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज करने के सिवाय वो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं. क्यों वो ट्वीट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में उन्होंने वो 10 दिन क्या किया? মোৰ সাপ্লিমেন্ট I will invoke Captain Jintu Gogoi. মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ আত্ম বলিদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপুনি 10 দিন পাকিস্তানত কি কৰিছিল কওক, মোক গালিগালাজ কৰিব, পিছতো সময় পাব. Government of India is very strong. Amit Shah is the strongest home minister of the country. Just you believe in him, he will be taken care of. Sir. Now this letter will go. Government of India works in a fashion, so let us send it. Then probably after 10-15 days, I will be able to tell you that what Government of India is doing. Sir. Aravind bhai. Sir, पहला तो है कि मस्ट अप्रिशिएट SIT कि उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन को डिग किया और इतना कुछ लेकर आया. आपने बहुत कुछ इसका जवाब दे दिया. केवल एक सवाल का जानना चाहते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर, CM के तौर पर, बीजेपी लीडर के तौर पर, क्या इस पूरे एपिसोड में आप मानते हैं कि ये BNS के 152 जो देशद्रोह ट्रेटर की धारा होती है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं गौरव गोगोई एंड उनके फैमिली? क्योंकि संसद में भी ट्रेटर बहुत चल रहा है. अभी जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हम लोग ने क्या क्या सेक्शंस इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है उसका बारे में हम लोग रिपोर्ट में ही दिया. लेकिन अगर गौरव गोगोई, हमने गौरव गोगोई को क्वेश्चन नहीं किया. इफ गौरव गोगोई कैनॉट कम आउट क्लीन ऑन हिज 10 days विजिट, आई एम श्योर दैट सर्च फॉर जो राष्ट्रद्रोह का जो अभियोग है वो तो अपने आप ही आ जाएगा. बट आई डू नॉट वांट टू गिव ए कमेंट बिकॉज मेरा ये मानना है कि 3 बजे गौरव गोगोई आप लोगों को बुलाएगा और जरूर वो पूरा बताएगा 10 दिन क्या हुआ है. तो मैं आई वांट टू गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू गौरव गोगोई फॉर नेक्स्ट 10 days टू कम क्लीन. नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि ये देशद्रोही का मामला बनता है. सर, मैं नवनीत मिश्रा हूँ, राजस्थान पत्रिका से. एलिजाबेथ ने शादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली, तो वो किस तरह के वीजा पे भारत आती हैं या रहती हैं? और इतने सेंसिटिव, चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, अब SIT ने भी खुलासे किए हैं, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो जाता है? देखिए, वो भारत में एक जो भारतीय हस्बैंड होने से उनका वाइफ को एक OCI मिलते हैं, तो उसका दर्जा में वो आ रहा है.
तो असम गवर्नमेंट का वन ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कल कैबिनेट में भी ये पारित हुआ है कि हर OCI शुड बी कैंसल बिकॉज हर प्रेजेंस इन इंडिया इज ए डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. तो वो भी रिक्वेस्ट हम करने जा रहा हूं कि एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का वीसा कैंसिल होना चाहिए. तो ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करूंगा. सक যেতিয়া আমি আটাৰী বৰ্ডাৰত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুয়োগৰাকীৰে আমি পাইছোঁ. কিন্তু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু কেইগৰাকীমান মানুহক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নাম তাম পাব. 10 দিন পাকিস্তানত একো নাই চাবৰ কাৰণে আৰু ভিসা তেনেকে কতো চেঞ্জ নহয়. মই সন্দেহ কৰোঁ যে দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ পাৰ্চন ইন দিল্লী হু ৱাজ হেল্পিং দেম কমপ্লিটলি. নহ'লে পাকিস্তানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আলী তৌকিৰ শ্বেখ 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত অহা, গৌৰৱ গগৈ ঘৈণীয়েক 9 বাৰ পাকিস্তানত যোৱা, কোনেও কুৱেশ্যন কৰা নাই আজি ইমান দিনে. চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি চামবডি in Delhi who is supporting them. So এই গুটেইটো এটা সময়তে আমি পাম যদি 2011 পৰা 16 লৈকে we can get electronic evidence. এটা মইতো এইটো ইনকুৱাৰী নিজেও চেছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আমি পালোহেঁতেন, কিন্তু ষ্টেটে অকল 2 বছৰৰ পায়. স্যাৰ এই 10 দিনৰ কথাখিনিত আপোনাৰ SIT ইন্টাৰোগেশ্যন কৰিছিল নেকি গৌৰৱ গগৈ বা আসলে কিয় কৰা নাছিল? বাৰে বাৰে কৈছো আমি এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ গগৈক ইনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ. তেওঁক সুধিছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে কাক কাক লগ পালে, আলী তৌকিৰ শ্বেখক লগ পাইছিল নেকি আৰু কাক কাক লগ পাইছিল. তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ গগৈ আমাক ক'লে যে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ. মানে গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো স্যাৰ গৌৰৱ গগৈক আমি সোধা পোছা কৰা নাই, তেওঁৰ পত্নীক কৰিছিলোঁ. যিহেতু পত্নী লগত আছিল, পত্নীয়ে ক'লে যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক নকওঁ. Honorable Chief Minister, when the national media is here, I just want to say that we have seen July 2024, there's a turmoil in Bangladesh. And since Pakistan is far away from Assam, that in Bangladesh we have seen interference of Pakistan, and they are taking all anti-Indian. Now Pakistani ISI is very active in Bangladesh. Yes. Earlier, Pakistan was at a distance from in Assam. Today, Pakistan is already at our border. After many years, flight between Bangladesh and Pakistan has opened up. So, even sitting in Assam, we cannot think that one of our member parliament will be subject to blackmail by the Pakistani authority. So, I am praying. আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ যে আপুনি 10 দিন ক'ত আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক. কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ. নগাঁৱত উঠিলে, বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱতো হৰুৱাবও নোৱাৰোঁ. গতিকে আপুনি MPও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব. আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই. যেতিয়া শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছো বুলি নকয়. গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব. বহুত বহুত ধন্যবাদ.